Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share macam mana kita nak mula membuat Facebook Ads, iklan berbayar di Facebook untuk apa-apa sahaja bisnes. Tapi yang lebih saya fokuskan adalah kepada bisnes property yang mana saya gunakan leads generation sebagai saya punya medium untuk Facebook Ads. Sebenarnya ini saya pun tidaklah terlalu expert dalam bidang ni, tapi saya telah belajar daripada seorang hamba Allah ni yang memang tak kedekut ilmu langsung. Dia ajar saya dengan percuma, jadi saya ajar kembali semua orang dekat sini secara percuma setelah saya minta izin daripada dia. Okay, so untuk kita set up Facebook Ads lead generation ni ataupun mana-mana Facebook Ads pun, first kali kita perlu kena ada Facebook page. Kita perlu kena set up Facebook page yang mana kita perlu pastikan Facebook page kita ni aktif at least kurang-kurangnya 2 minggu sebelum kita untuk memulakan kita punya Facebook Ads, Ads Manager kita. Saya akan tunjuk cara-cara ringkas saja, dan saya pun masih lagi di tahap beginner, bukannya expert. Tetapi apa yang saya buat ni membuahkan hasil lah. Ada juga dapat hasil daripada apa yang saya buat ni. Jadi saya just nak share. Dan saya dah minta izin daripada orang yang ajar saya benda ni untuk saya ajar balik kepada semua orang. Okey. First kali di sebelah kiri kita punya Facebook home tu kita akan ada satu Ads Manager. Jadi perlu buka di sini Ads Manager. Klik Ads Manager. Okey, setelah kita klik Ads Manager, then kemudian dia akan keluar paparan macam ni lah. Jadi kalau kita boleh tengok di sini, ini semua ads yang telah saya jalankan sebelum ni lah, saya telah runningkan sebelum ni. Memang akan ada history lah di sini. Jadi kalau untuk kamu yang baru mungkin tak ada campaign apa semua ni. Okay, untuk memulakan Facebook ad kita klik create. Okay, kemudian kita boleh pilih choose a campaign objective. Okay, macam awareness, brand awareness, reach, consideration, traffic, engagement, apps install, video view, lead generation, message, conversion, catalog, sale. Okay, kalau saya memang saya fokus pada lead generation sahaja. Ini yang saya belajar dan inilah yang saya praktikkan selama saya buat business property ni. So, saya pakai lead generation. Jadi, sebenarnya lead generation ni kita kumpul database buyer-buyer yang berminat untuk membeli. So, kita boleh follow up sampai bila-bila. Contoh kalau buyer tu masih belum membeli, kita masih lagi ada database dia. Jadi kita boleh follow up untuk berikutnya. Jadi kita boleh follow up lah, kita ada database customer. Jadi kita target hanya kepada buyer-buyer yang sememangnya nak membeli sahaja. Okay, then lepas kita klik lead generation, kita klik continue. Okay, kemudian di sini dia ada tulis campaign name. So, kita letaklah campaign name. Contoh, sekarang contoh mana-mana projek. Undercon nilai Kota Seri Emas. Okay, kita copy ni. Nanti kita akan pakai untuk next page, kita nak masukkan campaign name lagi. Okay, selepas kita set up campaign name ni, yang special ad kategori ni memang saya tak ada isi apa-apa. Tapi kalau contoh kamu semua tuan-puan nak adjust, nak belajar apa benda special ad kategori ni, boleh klik learn more, tengok apa yang patut kita masukkan kat sini. Kalau ikutkan saya sebelum ni, saya memang tak ada buat. Ini saya tunjuk cara basic yang saya buat. Okey, cara basic ni yang telah membuahkan hasil lah bagi saya. Adalah juga hasil daripada orang cakap saya running 500 per week, saya akan dapat close at least 2 biji rumah. Then okay, first tadi saya cakap undercon, masukkan nama undercon nilai Kota Seri Emas. Okay, special ad biar. Then campaign detail ni biar. Auction, campaign objektif pun lead generation. Okay, show more option. Okay, biar. Ini pun saya biar. AB test ni pun saya biar. Ini pun sebenarnya ada satu feature yang baru yang mana saya pun tak belajar, tapi saya abaikan dulu sebab saya takut mengganggu dengan apa yang saya belajar dengan yang basic sebelum ni saya buat. Saya takut mengganggu ad saya, jadi saya biarkan juga. Kemudian budget. Okay, daily budget ni kita on kan. Lepas tu kita letakkan dekat RM60. Memang dia auto keluar RM60 per day.
Ini adalah kos yang memang saya dah cuba, Sifu saya pun dah cuba. Kalau saya kurangkan nilai bajet per day ni bawah sikit daripada 60, contoh 50 ataupun 40 ataupun 30, dia punya hasil tu kurang menampakkan hasilnya. Jadi tak dapat lead yang banyak. Tapi kalau RM60 per day memang akan dapat hasilnya, akan nampak hasilnya. Setelah kita set pada page yang pertama tadi, Paynet Undercon, nilai kota seri emas. Okey, ni biar, ni Ocean, Kelly Generation, daily budget. Kita pergi kepada yang kedua, new ad set ni. Okey, ad set name ni kita paste yang tadi, Undercon, nilai kota seri emas. Okey, then lead method. How do you want to connect with people? Nak instant form ataupun call? Okay, so memang saya pakai instant form lah. Let people submit a form to become leads. Kemudian page. Choose page, the Facebook you want to promote. So saya macam saya ada dua page. Saya ada The One Property, saya ada AAA Property Consultant. Jadi saya boleh pilih lah mana satu. Contoh saya pakai The One Property. Then yang Dynamic Creative ni pun tuan-puan boleh belajar sendiri. Kalau macam saya memang abaikan dulu. Biarkan dulu, ini adalah basic-basic yang saya buat sebelum ni. Next, yang budget schedule ni, kalau nak set pun boleh set. Kalau saya biarkan run je. Saya tak set apa-apa. Saya biarkan run sampai habis duit. Tapi ada orang memang dia akan set lah budget dengan schedule ni untuk pastikan dia running selama seminggu contoh, dan habiskan duit tu. Kemudian dia top up lagi. Kalau kita lihat kat sini, audience definition ni, potential reach 25 juta. Banyak tu, banyak sangat. Okay, so kita akan kecilkan dengan audience yang kita akan create baru ni. Create new audience. Target kita dekat mana? Kita nak jual projek tu dekat mana? Kita nak target orang yang beli tu dekat mana? Okay, untuk audience ni, kita boleh, kalau macam contoh tuan-puan baru create new audience lah. Ini saya pun tak kacau. Saya just main dekat location. So saya akan klik location. So target saya dekat Selangor, Kuala Lumpur. Then nilai, projek dekat nilai, Putrajaya. Kalau nak spesifik lagi boleh letak Shah Alam contoh. Shah Alam. So dalam radius ni saya target inilah audience yang akan dapat saya punya ads. Okay, yang tadi atas ni memang saya biarkan custom audience. Ini memang saya biarkan, saya main dekat location. Okay, saya set projek saya dinilai, jadi saya ambil nilai Putrajaya, Shah Alam, Kuala Lumpur. Okay, ataupun nak letak Sepang. Okay, tak Sepang. So dia akan spesifik lah. So kalau kita tengok dekat sini, audience definition ni, potential reach dia 9 juta. 9.4 juta. Okay, dah berkurang. Tadi 25 juta. Okay, kemudian age. Age kita target lah. Contoh projek ni berharga 500,000. Jadi kita boleh estimate daripada age berapa yang sesuai layak untuk membeli rumah ni. Contoh saya letak daripada umur 25 sehingga saya nak sampai umur 50 saja, ataupun saya nak sampai umur 45 saja. Saya nak kecilkan. Dia lebih efektif, dia akan lebih berkurang lah. Saya letak sampai 25 sehingga 45 saja orang yang nak membeli tu. Tu dah kurang, nampak potential risk dah kurang kepada 5.7 juta. Kemudian gender, kita letak all gender. Okay, kemudian language. Language ni penting. Kalau kita tak set, memang dia akan pergi kepada semua. So, dia letak English UK, English US dan Malay. Akan pergi ke dalam orang yang pakai bahasa-bahasa ni saja. So, dia tak akan pergilah kepada Bangladesh ke, kepada India ke, di negara India ke, kepada China ke, dia tak akan pergi. So, dia akan bermain dalam Malaysia sahaja. Okay, detail target ni pun penting juga. Contoh kalau kita nak include people who match interest to property. Dan apa-apa lagi lah kalau nak yang ada, contoh yang ada degree level sahaja. Degree, professional degree, foundation degree. Target orang yang ada degree sahaja. Contoh. Tapi saya selalu letak property sajalah. Okay, then ini. Placement. Ini kita save dulu. Save this audience. Trial. Ini saya letak trial lah. Kalau nanti kota seri emas. Save.
Okay, so kita dah audience kita dah update. You save audience. Trial Kota Seri Mas. Location nilai Sepang, Shah Alam, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya. Age 25 hingga 45. Language English UK, Malay or US. Purple Women's Interest Property. Detail targeting ni tak perlu. Saya pun memang tak letak. Okay, then placement. Placement saya letak manual placement. Saya check dulu. Kita nak letak kat mana placement ni. Kita punya ads ni dekat mana. Kalau platform. Okay, untuk device. First kali untuk device ni saya selalu letak dekat mobile saja. Sebab ramai orang yang pakai mobile phone saja sekarang ni. So, semua dekat mobile. So, saya target dekat mobile saja. Selalu memang saya pakai mobile saja. Device ni mobile. Kemudian platform. Facebook dan Instagram. Memang dua ni yang memang saya selalu letak. Dan kalau tuan-puan nak adjust, nak tengok apa yang lebih baik dekat sini, apa yang selalu tuan-puan pakai, apa yang tuan-puan target, tuan-puan boleh edit lah dekat sini. So, saya follow. So, ads kita akan pergilah ke Facebook dan Instagram lah. So, dekat feed, Facebook ni feed, Instagram, Marketplace, semua dia akan pergi. So, siapa yang search kat situ, semua akan dapat lah. Okay. Yang dah settle. Lepas dah settle, kita klik next.